হ্যালো ফ্রেন্ডস, গুড ইভিনিং। তো কেমন আছো সবাই? আশা করি খুব ভালো আছো। তো দেখো, একদম তোমাদের আরেকটা রিকোয়েস্ট ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো অনেক দিন ধরে রিকোয়েস্ট করছিল, তো আমার করে ওঠার হচ্ছিল না। তো চলো, আজকে ভাবলাম যে করেই ফেলি। একটু দুপুরে খেয়ে একটু শুয়েছিলাম। তো चलो, अब मैं ये वीडियो आप व्यूअर्स के लिए मैं कर रही हूँ। बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रही है ये वीडियो के लिए, नहीं मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो चलो, फाइनली आज मैं तैयार वैयार होके मैं चली आई ये वीडियो बनाने के लिए छत में। तो चलो, कंटिन्यू करो।
তো চলো আজকের মতো ভিডিওটা আমি এখানে শেষ করছি। আবার আসবো অন্য একদিন অন্য একটা ভিডিও নিয়ে।